Sa kalay pa to bisiban si Pramoto Sarkara asugi MDC iya mengka. Tapi bisiban baga han hai phajau ka sar. Bahi matong sa. Belai tongthoka. Bahi ke tongthok mani tai wisa samung tangnani jora manka. 1988 to 1993 jora kaisa MLA ngai arwa kaisa bini first journey hini manabo. After to 30 years ni pore hai taisa MDC ngai nai kesar mazar MDC IM kha tabuk 9 je TTADC je engko taisa hai lukurok bai chongjagai ang belakena tongthoka ebong samung khainani bagui bo sungtebo khawarnai tab je chongme IM boyos ni se kisha politics ni se umur kisha nang hapur jata bubaga chongri na boto ani ayung সম্পর্কে বিন বাবা আনিছে কুসু হাইবান আং বেলাই তংথবো কারণ ইয়াং জেনে মানে ডাইনামিক রগ্ন जों ত্রক মাখলে কারণ সিএম মিন্স একদম বসাই জন্য সামুং তাংনাই এমনিয়া দ जों অনেক সময় সিএম মাখাই বহাই থাঙ্গা না ইরাই থাঙ্গা নামতিয়া সিএম নি উকলগ নাংকাকাই ডেপুটি সিএম ফাইমানো নাংকাকাই বিনি ইএম ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ সিএম টঙ্গো আবনি সাকাবো আবনি সাকাব চিনবো বাগরা Oro hai je mantui je satui je musungtui abo kichukuri thaijingo chini borongona montri saga bini kotokgulo bini guntung alada guntung bini than number 1 ka jolimani kri number 2 hangkai bo lukurangno belaken subago number 3 hangkai bo yo drogbai belai keno ultu pultu tongo mane je food coming chini generation no sakati sinan bagai bini wansumani belai boni bagai chung belakana ang nijibo belakha tongthoka as a senior hisabe phano जों अमाय केनो कथालायै सराय अक्रा जतन कथालायै जों जेसेका पनो जों डेभलप सिनायो माने चिनि तिप्रा सामचायो उन्नति सिनायो ने तिप्रा से आमचायो सामुं काहाम सिनायो बने बगने बसाका फार्स्ट सिनि सामुंनाय एडुकेशन ना ताइबो साकथारै सामुं थांनानै सेकेन्ड के हेल्थ चिन बरर कबांमा आमचाय चिनि एडिसि माने न बलं आमचाय आरो कबांमा बेमार मानजाबायो आ बेमार रंनो हयतो मुक्ति मानन थांखांखाय जों हेल्थ न जुर मारनाय सेकेन्डलि जों आबनि पर साका जे तुई माने वानजिको हयतो तंगो जलनो जीवन तुई सारा के बांचि माया तुई काहा मारनाय आबनि बागै ताबुक DWS इन्याको करि फानो एडिसि मास्टर प्लान खलायनाय कायसा काहाम एक्शन प्लान खायै जों तुई रंनो व्यवस्था खायमानो आबनि परे लामा आइरकाइको दा Rignai naithok rignai hamjangai rongni bagai naithok tei quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klaibaino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu jotong manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanboro phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phajago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risha wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও
দেশি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই। কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই। অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার। লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই।